Hello guys, kain muna kami. Gutom na eh, merienda muna. Oo. Sa-birthday ni Mon. Thank you. Mon, happy birthday ah. Happy birthday ni Mon oh. Happy birthday mo na. Mon, happy birthday Mon. Ano bukas birthday mo uli? Tara, araw-araw ka may birthday. Ayos ba? Busog ka ba? Busog? Oh, good. Sarap. Ube. Ito yung panggas mo. Ube, oy, tara, thank you. Oy, may panggas pa ako. Yee! Oh! Oo. Huwag ka lang. Busog. Siyempre, puntang mo yan ha. Bultang. Okay, bultang. Yan, 20. Kain muna kami, gutom na eh. 130. Kano? 35. 135 lang, kayak. Birthday boy. Bente lang ako eh. Ube turon. Sarap. Pre, 200 mo pre. Oo, palaot na yan. Sarap, ube. Thank you muna. Trontan mo, naglag mo. Ha? Kaya yan. Kaya yan. Dami sa bahay. 230 yan. Traffic nga dyan, kanina. Ah, pre. Okay ba? Busog? Yun. Cool. Hop. Kasi malagit. Sarap. Puro Oh. legit. Oh. Oh. Ayun, Jim. Okay, bye-bye. Nahiya pa, nagtira pa. Oh. Akin na to. Oh, kaya talaga yun.